السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أولا قبل كل شيء نحمد الله تعالى على وجود هذه المظاهر من طلبة العلم المهتمين بمثل هذه الشؤون العلمية والدعوية. طيب. Pertama beliau mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan dengan antum penuntut ilmu yang memiliki semangat yang tinggi. وعلى وجود مظهر التضافر بين طلبة العلم والأساتذة والإخوان في إبراز خدمة شأن الدعوة إلى الله سواء كانت في الحوليات أو في غيرها من المناسبات. Dan beliau juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melihat kerjasama antara penuntut ilmu, para asatid, para panitia dan lain-lain di dalam mewujudkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri hal atau majelis-majelis ilmu. وكذلك وجود نخب من الشباب أمثالكم ما شاء الله في مثل هذا المجلس يهتمون بتجديد معنى الحوليات والمناسبات، لأن هذه المواضيع لا تهم كثير من الناس، لكن تهمنا نحن وتعنينا فيما كنا نسمع ونفهم من شيخنا وإمامنا الحبيب أبو بكر الذي كان يقول نحن لا نهتم بالكثرة بقدر ما نهتم بمن يحمل أمانة هذا العلم ومهمته. Jadi beliau juga sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang terpilih, ada orang-orang yang masih ingin mengetahui apa sih makna hauliyah itu. Jadi beliau selalu memegang teguh apa yang disampaikan oleh guru kita semua Sayyidil Habib Abu Bakar Masyhur, bahwasanya yang kita inginkan itu adalah bukan jumlah yang banyak, enggak. Jadi nilai kesuksesan itu tidak dilihat dari banyaknya yang hadir, enggak, cuman adanya orang yang masih merasa ingin tahu, mengetahui apa makna daripada kegiatan yang diadakan tersebut. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم سائرين في الطريق الذي يرضيهم عنا فيما أرادوا وفيما حملوا من الهم وفيما سعوا لخدمة هذه الأمة في عموم الأمور وفي شؤونها الخاصة. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berjalan atau mengikuti jalan daripada guru kita Al Habib Abu Bakar Masyhur di dalam berjuang mengenalkan nilai-nilai Islam yang banyak dilupakan oleh orang banyak. Wa usalli wa usallim ala al-habib al-a'zam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi da'ana ila al-ikhlas wa hathana ala tahiyat al-qulub wal maqasid sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa razaqna mahabbatahum wa sayr fi tariqatihim wa khidmat da'watihim wa naf' al-umma inshallah fima baqi lana min turath wa min khidmah wa min manhaj nabawi muhammadi صار عليه الأوائل والأواخر إلى أن وصل إلى زماننا، فالله يكتبنا من خاصة أهل خدمته إن شاء الله. Kemudian beliau juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti semua dari tadi. Beliau mengajak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وبالطبع نرحب بأحبابنا وإخواننا حبيبنا أسامة يا أستاذ إيمان شاه وصاحب البيت أستاذ سفيان. وربما لما دخلت أنا وسمعت الأبيات مرت الشجون، أن مناسبة الحبيب أبو بكر هي في الحقيقة ألم يتجدد في كل سنة بقدر ما هو مهمة تتجدد في كل وقت. فمجرد أن نسمع هذه الكلمات أذكر أن الحبيب أبو بكر هذا عقدنا مرة جلسة عقدنا مرة في عدن. الفكرة منها جمع الشباب والإخوان، وكنا مرتبين شيء من القصائد والفرح لأجل اجتماع الإخوان. فالحبيب بكر لما جاب هذه الأبيات التي في أول دوائر الإعادة، جابها معه منسوخة وقال نقرأ هذه الأبيات بصوته، حتى موجود التسجيل. فكان يسعى إلى نشر هذه الخدمة. الآن ما شاء الله هذه الأبيات تقرأ في لومبوك. يوم كتبها الحبيب ما يعرف لومبوك ولا يعرف عنها شيء، لكن ما أراد الله أن يظهر لابد يظهر.
Karena nggak usah ngomong. ساعد خفف عليه. هذا شأنكم اللي بغيت توصل نحن منتظرين. Ada yang bisa sadar? Ustaz Irfan. دكتور منان تفضل. ما بدأنا بالثقيل عاد احنا لما ندخل. هذا الموضوع حساس. يعني بالنسبة لمن تعمق ودخل مثل هذا الشيء. يعني الإخوان قلنا لكم الشأن كله في كيف تحمل هذه المهمة. Dan yang terpenting daripada pembicaraan ini semuanya hauliyat ini yaitu bagaimana caranya membawa tanggung jawab ini semuanya. وكيف ننتقل من السطحية إلى العمق. Dan bagaimana kita membawa ini dari hal yang tinggi menjadi itu dibebankan kepada kita. عندما دخلت وأنتم تقرؤون هذه الأبيات. Dan ketika kalian semuanya membaca tadi bait yang dituliskan oleh Habib تذكرت موقف. dan Syekh Samih mengingat ada sikap yang diambil oleh beliau. يمكن أكثر من 15 سنة أو أزيد. Ini mauqif atau sikap yang diambil oleh beliau ada mungkin teringat oleh beliau mungkin ada 15 tahun yang lalu. في بلد عدن هناك عندنا. Yaitu diambil di kota Aden waktu itu. كان لنا اجتماع مع شباب مثلكم كما الأستاذ سفيان الآن والأحباب يجمعون الإخوان. Dan perkumpulan itu seperti perkumpulan sekarang yang sekarang kalian semuanya duduki sekarang. Perkumpulan ini berada di Aden pada waktu itu sama. كانت تلك الجلسة في كل شهر. Dan tempat perkumpulan seperti ini itu diadakan setiap bulan. ففي شهر من الشهور قلنا الحبيب نريدك تحضر معنا. Dan suatu bulan Syekh Samih dan beberapa tulabnya, beberapa santrinya Habib Bakar meminta Habib Bakar untuk hadir di perkumpulan tersebut. فجاء الحبيب. Kemudian datang Habib Abu Bakar. كانت الجلسة كما قلت لكم نحن استعدينا بالإنشاد وبالعشاء هذا الذي نفكر فيه. Dan seperti itu, perkumpulan yang dipikirkan oleh Syekh Sami dan kawan-kawannya ketika memanggil Habib Abu Bakar, yaitu seperti perkumpulan yang sekarang kita adakan, yaitu kita sering berpikiran gimana caranya memberikan makanan atau bagaimana tertib daripada acara tersebut. Ini yang disiapkan oleh Syekh Sami dan kawan-kawan. والرجال شأنهم حمل همة ومهمة. Dan ini Habib Abu Bakar adalah seseorang yang membawa tentang semangat yang tinggi dan membawa tentang pengaruh dan kepentingan. فجلس الحبيب معنا. Dan kemudian Habib Abu Bakar duduk bersama kita. في وسط الجلسة أخرج أوراق عدد كبير من الأوراق يكفي للحاضرين كلهم. Dan kemudian di pertengahan jalsah, di pertengahan perkumpulan tersebut, Habib mengeluarkan sebuah kertas yang menulis tentang yang ada di perkumpulan tersebut. كانت في هذه الأوراق هذه الأبيات التي قرأتموها عصبة الجيل التي هي مقدمة كتاب دوائر الإعادة الذي كان حينها جديد حتى نحن ما نعرف الكتاب ولا قرأناه في ذاك الوقت. Dan waktu itu Habib mengeluarkan kertas yang isi kertas tersebut yaitu syair yang tadi kita baca semuanya, dan ditulis baru oleh Habib Abu Bakar ketika Syekh Sami dan duduk bersama kawan-kawannya mengundang Habib Abu Bakar, dan tulisan itu yang sekarang menjadi pembuka daripada kitab Dawairul I'adah tentang Usbatul Jil yang kemudian bisa dibaca sampai di Lombok ini. بلطف شديد قال بس بنقرأ هذه الأبيات نحن وياكم نجيبها بالجمع وبدأ يقرأ وكان يقول لي ساعدني فقرأنا الأبيات في تلك الساعة ومرت الساعة ما انتبهنا لها. Dan kemudian setelah memberikan kertas-kertasnya, Habib Bakar memulai tentang Usbatul Jil itu, memulainya dengan munsyidnya. Kemudian beliau meminta kepada tolabahnya, kepada santrinya, pada Syekh Sami untuk membantu tentang membaca Usbatul Jil tadi. Kemudian kita
kata Syekh Sami, kita sama-sama membaca Usbatul Jil sampai kita melewatkan waktu yang sangat banyak dan kita tidak terduga bahwasanya kita kok sudah melewati waktu banyak membaca syairnya Habib Abu Bakar. أنا أعتقد أن الحبيب أبو بكر في ذلك الوقت ما يعرف جزيرة لومبوك ولا أنا، ولا نتخيل أنه بيأتي زمان والفقير مثلا بيكون في إندونيسيا، لكن الآن واقع ملموس. نحن نجد في لومبوك في آخر بلاد الله بالنسبة لعدن هناك وحضرموت، هذه الأبيات تقرأ وتجد مجال في العقول وفي القلوب، وإن شاء الله تعالى يتسع هذا المجال على أيديكم وعلى أيدي الصادقين من أهل الخدمة، الله يرتضينا ويجعلنا وياكم منهم، مما يؤكد أن جهد الرجال لا يضيع، لو لم يكن إلا هذا يكفي. الإنسان أحيانا العقل يتعبه، لكن الحبيب يشتغل هو مخلص لله تعالى حتى تظهر الآثار بعد زمان طويل. Dan kemudian beliau mengatakan, saya yakin bahwasanya bait yang kita baca tadi itu tidak tersangka-sangka kok sampai ke Lombok. Ya. Dan Habib Abu Bakar dan juga Syekh Sami juga nggak akan menyangka bahwasanya kok sampai dibaca di Lombok. Padahal dulu kita membaca di 15 tahun yang lalu, bacanya baru. Tulisannya Abu Bakar Usbatul Jil ini baru. Dan Habib juga nggak bakal tahu kok sampai Lombok. Padahal dan ini adalah kenyataan yang bisa kita lihat sekarang bahwasanya Habib Abu Bakar juga ndak kepikiran sampai Usbatul Jil sampai Lombok. Syekh Sami juga nggak kebayang 15 tahun yang lalu kok bisa sampai Lombok. Padahal Lombok ini adalah ujung dunia. Kalau dilihatnya dari Aden, kotanya beliau udah ujung, jauh sudah. Kemudian kok bisa sampai ke sana tuh? Kenapa kok sampai seperti itu? Kita bisa lihat bahwasanya ini adalah kegigihan daripada Habib Abu Bakar al-Masyhur dalam membawa tentang tanggung jawab ini, tanggung jawabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang namanya kegigihan, yang namanya semangat usaha ini tidak akan sia-sia. Ini yang bisa kita lihat daripada Habib Abu Bakar. وكما قلت لكم وجود هذا المظهر في مناسبة الحولية مهم، لأنه واحدة من أفكار الحبيب أبو بكر التي كان يسعى إليها، حتى أشار في بعض مكتوباته الخاصة عن شرق آسيا أن تجديد فكرة الحوليات الإكسير المرهق الصعب، وعبر في بعض الكتب أن معاناة الأضداد يعني اللي ينازعوننا في الطريقة ومعاناة أهل الدعوة في أصحابنا أنفسهم في تجديد المناسبات متساوية، بل معاناتنا مع أصحابنا في تجديد مناسباتنا أصعب من منازعة الأضداد، لأن تحويل المناسبة إلى علم، إلى معرفة، إلى خدمة، هذا صعب ولا يرغب فيه الكثير من الناس. Dan wujud atau bentuk daripada peringatan haul kemudian diperbaharui peringatannya, bukan hanya peringatan haul kemudian yang seperti biasanya kita ketahui, tapi di sini ada juga seminar membahas tentang ilmu. Ini sesuatu yang baru, yang dimana juga dituliskan dari Habib Abu Bakar dalam kitabnya ketika beliau dakwah yang ada di Indonesia atau di Asia Tenggara. Beliau memperhatikan tentang bagaimana memperbaharui cara untuk mengenang orang-orang terdahulu, cara mengenang para orang-orang ulama, cara bagaimana mengadakan haul tetapi dengan sesuatu yang baru, bukan hanya yang biasa kita adakan seperti haul-haul yang biasanya, tetapi ada pembahasan tentang ilmu yang kemudian mempengaruhi kepada masyarakat. Ini yang diperhatikan, sehingga yang seperti ini adalah hal yang kadang ada dua lawan, ya, ada dua musuh. Kita mengadakan seperti ini, haul ini dengan seminar seperti ini adalah hal yang baru. Ini kita punya dua musuh. Satu yang memang benci sama kita, yang kedua adalah teman-teman kita sendiri yang nggak mau tentang pembaharuan seperti ini. Ya udah, haul itu biasa-biasa aja, baca manakib, kemudian baca maulid sampai akhir selesai. Tetapi yang seperti ini adalah pembaharuan, yang kita punya dua musuh, dan musuh yang paling berat yaitu musuh teman kita sendiri yang nggak mau tentang pembaharuan. Bagaimana caranya memperingati hauliyah orang-orang yang terbesar, yang terdahulu. هذا أعتذر إذا كان الكلام شوية ثقيل أو غليظ، لكن هذه أمانة. إن كان مقصودنا من الحوليات التظاهر والتفاخر أو مجرد جمع الناس والأعداد، هذا سهل.
هذا نقدر عليه بأسهل من هذا الاجتماع. قلنا للشباب أمس في جلسة من الجلسات، قال لهم نحن الآن نتعب في بعض الأمور التي نسعى إليها، لأننا كما كان يقول الحبيب أبو بكر نسبح ضد التيار. أسهل شيء يا أخي هات لك مغني، وأنا أقول هذا بوضوح، هات واحد معه قنبوس عود وخلوه يجلس يغني في الليل لما الساعة 12 بيحضرون ملء الساحة. لكن هات لك حد عالم يتكلم في علم، كم اللي يحضرون؟ 100 عدد يعتبر كبير جدا، انه عندهم رغبة 100 واحد طلبة بيجلسون بيسمعون علم وبيكتبون وبيستفيدون. هذا إنجاز تاريخي يعتبر على مستوى العالم. أما إذا أردت أن تجمع الناس فقط وتجمهر الخلق، هات مغني وهات عشاء وإلا غدا وانتهى الأمر. لكن عندما تكون صاحب رؤية، تحمل أمانة، تفكر في نقل معلومة. أنا سمعت من الحبيب أبو بكر مرات وكرات يقول يا أولادي هذه أمانة أخرجناها من أعناقكم ورميناها إلى من أعناقنا ورميناها إلى أعناقكم، أنتم مسؤولون عن الجيل القادم. كنا نسمع هذا الكلام ويمر. الآن صارت قضية أصعب، صارت قضية أثقل. كنا نستند إلى ركن شديد ولا زال الاستناد إليه، لكن ظاهر الصورة غاب. فنحن مسؤولين عن ما نقدر نقول عن مرحلة لأن الكلام صعب، لكن نحن مسؤولين عن ما أقامنا الله فيه. لو أعطاك الله 5 طلاب تعلمهم، أنت مسؤول عند الله عنهم، فما بالك إذا أقامك الله في مظهر دعوة، إذا أقامك الله في مظهر معهد، إذا أقامك الله في مظهر خدمة. فيجب أن تكون هذه الاجتماعات مثمرة بغض النظر عن رأي الآخرين أو اهتمامهم بها. Dan saya Samih tadi meminta maaf bahwasanya kalau misalkan pembahasan ini lebih berat, sedikit lebih berat, karena memang ini amanah yang dimana kalau kita mengadakan hauliyah tujuannya untuk berbangga-banggaan, banyak yang datang, kemudian untuk hanya tampilan saja, ini gampang, lebih gampang daripada mengumpulkan 100 orang ini. Bahwasanya kita kalau mau ngumpulkan orang, kita datangkan aja gambus, nyanyi-nyanyi sampai jam 12 malam, ya itu sudah kumpul semuanya. Nggak harus mengumpulkan seperti ini, enggak. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya mengumpulkan orang 100 ini adalah sebuah rekor muri. Kok bisa rekor muri? Karena jarang ada orang mengumpulkan sekian adat atau sekian jumlahnya untuk membahas ilmu, untuk membahas apa yang menjadi tantangan kita nantinya, untuk membahas apa yang menjadi tanggung jawab nantinya. Ini sangat susah daripada kita hanya mengumpulkan orang, kita mengumpulkan orang dengan gambus dan yang lain. Ini lebih gampang daripada 100 orang. Bahkan kita bisa mengumpulkan berapa ratus ribu dan berapa juta orang. Tetapi lebih susah kita mengumpulkan 100 orang yang mau duduk, yang mau ingin mengetahui bagaimana tentang ilmu, bagaimana tanggung jawab kita yang akan datang. Dan ini adalah amanah, di mana Al-Habib Abu Bakar juga menyampaikan kepada murid-muridnya bahwasanya ini adalah amanah yang saya berikan kepada kalian. Ini amanah yang sudah ada di pendakku, saya akan berikan kalian, dan kalian akan menjadi tanggung jawab. Kalian akan menjadi penanggung jawab atas generasi selanjutnya. Hati-hati, generasi selanjutnya bergantung kepada kita. Ya. Kayak ini kata Habib Abu Bakar. Terus Habib Abu Bakar mengatakan seperti itu. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita ketahui bahwasanya bagaimana generasi selanjutnya bergantung kepada kita. أن رجل مثل الحبيب أبو بكر رجل غير عادي بمعنى كلمة غير عادي. لور بياسة وران لور بياسة فعلا غير عادي. أنا ما أتكلم عن عالم، علماء ملء الأرض. ما أتكلم عن رجل عابد صالح فقط، علماء وصلحاء عندكم في جزركم وفي بلدانكم عباد ما شاء الله شائبة، لكن الوجه منير من كثرة الطاعة موجود. ما أتكلم عن مؤلف لأن المؤلفين كثر. ما أتكلم عن ولي لأن الأولياء موجودون في الأرض. أتكلم عن شخصية جامعة إذا أردت أن تتكلم عنه 2 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات ممكن، وما هو كلام فارغ ثرثرة، بل بمقاييس ومعايير دقيقة. Dan kita ini sekarang sedang membahas tentang orang yang luar biasa, Al-Habib Abu Bakar.
Ya. Kita enggak, Syekh Sami mengatakan bahwasanya kita enggak berbicara tentang alimnya, keilmuannya, atau ibadahnya, atau kesolehannya, enggak. Banyak orang alim, banyak orang yang soleh, banyak orang-orang di Indonesia, orang-orang yang ada di pelosok, orang-orang tua, tapi wajahnya bercahaya daripada pengaruh atau asarnya mereka beribadah. Tetapi kita berbicara tentang orang yang luar biasa, orang yang mengumpulkan semua aspek ini, aspek soleh, aspek keilmuan, aspek semua aspek yang ada di manusia dikumpulkan pada satu orang. Ini adalah kita membahas seseorang yang luar biasa. حتى بعض الإخوان من طلاب الحبيب أبو بكر عمل كتاب كامل بأسس أكاديمية يتكلم عن هذا السيد وعن خصائصه وعن منطلقاته الفكرية وعن أسلوبه ومنهجه في كتاب أكاديمي كامل كمثال فقط. Dan kemudian ada daripada teman-teman kita, kata Syekh Samih, bahwasanya ada seseorang yang membuat sebuah penelitian yang kemudian dikumpulkan pada penelitian-penelitian yang resmi atau yang bisa dikatakan mungkin jurnal atau skripsi, tesis atau disertasi, membahas satu orang ini, yaitu Al-Habib Abu Bakar secara detail, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana beliau berangkat daripada itu semuanya semangat tinggi. من تلك النقاط عمل عنوان سماها الأسس المنهجية والمنطلقات الفكرية التي ينطلق منها الحبيب أبو بكر في كتاباته ومؤلفاته وحياته الدعوية. Dan disebutkan ada satu kitab Al-Usus Al-Manhajiyah wal Muntalaqat Al-Fikriyah. Ini tentang apa saja biografi Habib Abu Bakar dan apa yang mendasari pemikiran Habib Abu Bakar kemudian menjadi pemikiran yang menjadi boom, menjadi diketahui dan menjadi pembaharuan daripada generasi-generasi yang ada di zaman setelah beliau. هذه الأسس والمنطلقات جعلها 10. Dan usus ini di kitab ini dijadikan ada 10. بينما عندما تكلم عن خصائص الحبيب المعرفية والسلوكية عد 19 خصلة. Dan ada 19 macam daripada keilmuan dan manhaj dan pemikiran beliau, dan ini ada 19 yang akan kita baca setelah ini. وكان الموضوع الذي سأتحدث فيه هذا الأمرين. Dan ini ada dua hal yang akan dibahas oleh Syekh Sami di 19 ini, ada dua hal yang akan kita baca di hari ini, di sore ini. لكن لما شرد الأستاذ سفيان فزعت أنا من ثقل الموضوع. Dan ketika Ustaz Sufyan tadi turun, Syekh Sami takut untuk membahas ini semuanya. لكن لا زال عندنا بعض النقاط اللي سنتحدث ولو بالمختصر بالتيسير فيما على الأقل يلفت نظركم عندما تخرجون من هذه الجلسة وهذه الحولية أن أمامنا تراث ومنهج ورجولة وضوابط وقواعد هي اليوم بحاجة إلى أن نتعمق فيها قراءة دراسة وبحثا وتعليما وتأليفا ونشرا وخدمة. Dan yang akan kita bahas yaitu setelah ini yaitu tentang manhaj dan kemudian kitab-kitab, bagaimana metode yang diambil yang kemudian nantinya bisa menjadi penarik pandangan kalian semuanya, ya. Menjadi daya tarik tersendiri yang kemudian kalian keluar dari sini, kalian mengetahui ada titik yang menjadi daya tarik kalian yang harus dikhidmahi, yang harus dikerjakan, yang harus dipikirkan tentang yang apa yang akan disampaikan tentang kawaid-kawaidnya, tentang tata caranya, bagaimana pondasi-pondasinya yang insya Allah nanti akan menjadi daya tarik kalian setelah keluar dari sini. معرفة الإنسان لمثل هذه الأمور وخوضه تجربتها ومع صعوبتها يكون مستوى نجاحه في الواقع الدعوي وفي الواقع الحياتي. Dan bagaimana dia memberikan pikirannya dia tentang meneliti dan kemudian memberikan akalnya tentang semua yang akan kita bahas hari ini, ya ini menjadi tolak ukur atau menjadi timbangan bagaimana dia nantinya akan menjadi orang yang sukses dalam berdakwah ketika sudah mendalami tentang qawaid ini atau dasar unsur-unsur ini. النقطة الأولى منها العالمية الإسلامية. Dan yang pertama yaitu Islam yang modern, moderat.
لا، عالمية الإسلام يعني أن الإسلام ليس دين محصور أو فكرة ضيقة أو مذهب محدود، لا، اتساع وعالمية. Dan yang pertama yaitu afwan tadi artinya Islam yang menyeluruh. Ya, Islam yang menyeluruh bukan hanya mengurus tentang satu titik saja, tapi mengurus semuanya tentang semua hal dan semua bidang. أنتم اليوم ترون الواقع الدعوي الإسلامي، كل إنسان يدعو إلى مذهبه، إلى جماعته، إلى حزبه، إلى مشيخته، بل الآن وصلنا إلى أشد من هذا. كل واحد حتى في المنهج الواحد في أهل السنة والجماعة أنفسهم كل واحد يدعو إلى أصحابه والآخرين أعدائي، حتى لو كانوا أصحابي. لا، ما أحد صديقي إلا أصحاب معهدي، ما أحد صديقي إلا اللي يتعلم معي، ما أحد صديقي إلا الذي هو 100% مثلي على مزاجي. هذه مظاهر ضيق الأفق والجهل ونجاح الشيطان في مهمته في تفريق الأمة المحمدية. أما الحبيب أبو بكر كانت دعوته نبوية محمدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو للمسلمين، ما هو للإندونيسيين، ما هو لأصحابك خاصة من بين المؤمنين، لا، للعالمين. فشملت رحمته صلى الله عليه وسلم حتى الكفار. وهكذا كانت منهجية الحبيب أبو بكر في تعليمه، في دعوته، في إرشاده، في انطلاقه. Dan kita sekarang melihat, dan kalian juga melihat tentang bagaimana di bidang dakwah sekarang. Ya, dakwah sekarang orang-orang itu berdakwah bagaimana caranya dia mengajak seseorang atau mengajak kaumnya untuk kekumpulannya dia sendiri atau untuk golongannya dia sendiri. Bukan untuk mengajak dia kepada Allah, tetapi mengajak dia kepada kumpulannya dia sendiri, menjadi kaumnya dia sendiri, atau mungkin bahkan lebih parah daripada itu, ketika orang mungkin sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, dia adalah ahlus sunnah wal jamaah tetapi beda pondok misalkan, atau beda tempat belajarnya, maka dia, enggak, ini bukan teman saya. Teman saya, orang yang saya dakwahi adalah orang-orang yang sama dengan saya. Bahkan satu pondok pun kadang enggak akur. Tetapi bagaimana mereka itu mengajak sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya dia, tidak sesuai dengan keinginan daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad disebutkan daripada sifatnya beliau diutus untuk rahmat lil alamin, rahmat untuk seluruh umat, seluruh makhluk hidup, bukan hanya lil muslimin, bukan untuk hanya orang yang muslim saja, bukan untuk Indonesia saja, tetapi lil alamin, untuk seluruhnya, seluruh dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang kafir pun tetap selamat daripada tidak ada yang mendapatkan daripada kejelekan daripada sifat-sifat beliau, tidak ada. Ini namanya dakwah nabawiyah, dakwah Muhammadiyah, dakwah sesuai dengan Nabi Muhammad. Dan ini juga yang ada di dalam dirinya Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, tentang bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad tidak mengundang atau tidak mengajak kepada dirinya sendiri, tapi mengajak kepada Nabi Muhammad dan Allah. فالدعوة الأفق الضيقة الأفق تدعو بس إلى أصحابك، تدعو إلى أهل التصوف لوحدهم، تدعو إلى مذهبك لوحده، تدعو إلى جماعتك لوحدها، هذه ما تفيد. نعم، الدعوة الخاصة لها موقع. أنا الآن لما أتكلم معكم سأتكلم عن الحبيب أبو بكر بعمق، بينما إذا تكلمت مثلا في موقع آخر لن يكون بنفس المستوى. من لماذا؟ احتراما للتخصص، ليس لأن أنا الآن جئت لأرفع راية الحبيب. راية الحبيب مرفوعة حتى من قبل ما أجد أنا في الحياة، لكن لأجل أوجد نصيب من التخصص. لكن هذا ما يكون في كل الأحوال. الانطلاق الأصلي يكون من منهج الدعوة نفسها. منهج الدعوة يبدأ من ذات الحبيب صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي هو عالمي يسع الناس كلهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس متعذر على أحد أن يقتدي به، الكبير الصغير الرجل المرأة، ما في إنسان أيا كان مستواه في هذا العالم شرقا وغربا من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا ويجد في حياة الحبيب صفحات من ما يعالج بحياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعالمين، فهو كامل الذات صلى الله عليه وسلم. بعضنا لا، بغى يدعونا إلى مزاجه، إلى فهمه، إلى انتمائه. هذا طيب في الدائرة الخاصة. فالحبيب أبو بكر كان عالمي الرؤية،
مثل ما كانت عالمية الإسلام. Dan ketika kita membahas ini, kita melihat bahwasanya ada orang-orang yang akalnya sempit. Akalnya sempit itu seperti apa? Akalnya cuma bagaimana dia ngundang orang-orang yang ada di dekatnya dia saja, orang yang akrab dengan dia, orang yang sepemikiran dengan dia, orang yang mau dengan dia, sesuai dengan hawa nafsunya dia. Tetapi kita ketika membahas tentang dakwah ini kita sekarang membahas bukan untuk mengangkat namanya Habib Abu Bakar, enggak. Saya Sami mengatakan bahwasanya Habib Abu Bakar namanya sudah tinggi sebelum saya Sami ada. Sebelum kita dilahirkan nama Habib Abu Bakar sudah tinggi. Tetapi kita membahas sekarang dakwah yang sekarang bukan hanya bukan tidak mengangkat Habib Abu Bakar, tapi kita membahas tentang Habib Abu Bakar secara komprehensif atau secara lebih dalam, secara lebih detail, bagaimana Habib Abu Bakar mempunyai sifat yang dimiliki daripada amanah-amanah daripada datuk-datuknya sampai Nabi Muhammad. Bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad yang dimana mencakup seluruh umat, bukan hanya orang-orang tertentu dan orang-orang kecil atau besar saja, enggak, tetapi secara menyeluruh, komprehensif, semuanya, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, semuanya masuk dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Sehingga ini yang kita bahas daripada Habib Abu Bakar, tentang bagaimana manhaj dakwahnya Habib Abu Bakar sesuai dengan dakwahnya Nabi Muhammad tentang rahmatan lil alamin. يقول في بعض كلامه إننا في أمس الحاجة لاختصار الوقت والجهد الضائع باسم الإسلام. اختصار الوقت الضائع باسم الإسلام. Dan kita sekarang meringkas tentang waktu yang sempit dinamakan dengan Islam, di atas namakan Islam. وأن نلتفت بوعي إلى ما يجمعنا. Dan kita harus melirik atau memperhatikan tentang apa yang sekarang mengumpulkan kita itu apa. ونعالج أمراضنا المتفشية بصدق وإخلاص. Dan kita mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita, yang sudah menular, yang sudah menjalar kemana-mana, yang ada di dalam diri kita. ومن أخلص لله فلن يعدم الوسيلة والطريق لابد يهيئ الله له السبب لينفع ويؤثر. Dan seseorang yang ikhlas, seseorang yang ikhlas itu tidak bakal disia-siakan sama Allah. Dia ikhlas dalam menuntut ini, dalam mempelajari ini, Allah Subhanahu wa taala akan mensiapkan atau akan memberikan jalannya sehingga dia paham dan mengetahui tentang hal-hal ini semuanya. الثاني من هذه الأسس الإنسانية أو الرؤية الإنسانية. Dan yang poin keduanya yaitu pemikiran atau tentang humanisme, pemikiran tentang kemanusiaan atau humanisme yang biasa dikatakan oleh orang-orang sekarang. فهو يتحدث عن الإنسان الآدمي الذي خلقه الله وكرمه. Dan ini kita membahas tentang seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. ودائما عندما يتحدث الحبيب أبو بكر عن الإنسان يقابل الإنسان بإبليس صاحب المشروع الأول في عداوة الإنسان من أيام آدم. Dan ketika selalu saja Habib Abu Bakar ketika membahas tentang kemanusiaan, Abu Bakar menggandengkannya dengan iblis. Kenapa kok dengan iblis? Karena pertama kali yang membuat misi, mempunyai visi misi untuk memusuhi umat manusia yaitu iblis. Sehingga digandengkan pembahasan iblis dengan pembahasan kemanusiaan. أن يقول الحبيب بكر قال إبليس لا أحتنكن ذريته إلا قليلا كل الذرية المسلم وغير المسلم. Dan kata iblis dalam Al-Quran bahwasanya saya akan menjerumuskan kalian umat manusia. Ya, ini kata iblis, semua umat manusia, bukan umat muslim saja, tapi semuanya akan dijebloskan oleh iblis. كلهم ضحايا إبليس. Semuanya adalah korban-korbannya iblis. ويشتغل فيهم ليلا ونهارا. Dan iblis tidak pernah berhenti untuk mengganggu atau menggoda manusia. Malam, siang, sore semuanya diganggu oleh iblis. قيل لبعض التابعين هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا قليلا. قال ما ينام. بعض التابعين سألوه قال هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا قليلا. Ini kata ada yang berkata kepada para ulama,
apakah iblis itu istirahat? Maka ulama tadi, kalau misalkan iblis itu istirahat, kita akan istirahat juga sedikit, tapi iblis tidak istirahat. من هذا المنطلق لما مرت جنازة في المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم. Dari sini kita bisa melihat bagaimana ada suatu cerita suatu hari di Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad berdiri atas jenazah yang lewat di depannya Nabi Muhammad. قال بعض المسلمين يا رسول الله أنا جنازة يهودي ما يستحق أنك تقوم أنت. Dan kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah jenazahnya orang Yahudi, mayatnya orang Yahudi. Engkau tak pantas atau tak berhak untuk berdiri atas jenazah tersebut karena Yahudi." فقال لهم صلى الله عليه وسلم أليست نفس ما هو هذا إنسان مات. Dan kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah dia itu seseorang manusia? Ini manusia yang mati kan? في بعض الروايات أنه دمعت عينه صلى الله عليه وسلم. Di sebagian riwayat mengatakan Nabi Muhammad bukan hanya berdiri tapi bahkan menangis. فتعجب الصحابة. Dan kemudian sahabat heran tentang melihat Nabi Muhammad. قال أبكي أنها تفلتت علي نفس ووددت لو أن الله أنقذه بي من النار. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika melihat jenazahnya orang Yahudi, kalau misal saya menangis karena apa? Karena ada satu manusia yang kemudian dia meninggal tidak mengikutiku, dan saya menginginkan, saya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa membebaskan dia dari api neraka, sebab saya yang bisa saya bisa menolong. ولذلك قالوا أن سيدنا علي لما أرسل بعض العمال يعني جعله أمير على بعض البلدان قال له لا تكن على الناس سبعا ضاريا، لا تكن مثل الأسد تأكل الناس، فإن الناس إما أخ لك في الدين يعني مؤمن مسلم أو نظير لك في الخلق يعني لابد، أو نظير لك في الخلق يعني في الإنسانية، إنسان بشر لابد ترعاه وتقوم بحق كونه بشر لا تعادي الناس عداوة مطلقة. Dan bagaimana ini diceritakan kepada saya di zaman Sayyidina Ali ketika menjadi seorang khalifah, beliau mengutus tentang orang-orang yang dikirimkan menjadi seorang bupati atau gubernur pada waktu itu. Diutus kemudian dinasihatin sama Sayyidina Ali bahwasanya kalau kamu di sana ada dua model orang. Orang pertama adalah orang muslim, orang saudara kamu, harus dirawat, harus dicintai sebagaimana seorang muslim mencintai orang muslim yang lainnya. Atau model keduanya apa? Model keduanya dia adalah orang yang tidak muslim, non muslim, tetapi dia adalah manusia, wajib dijaga, wajib ada hak-hak yang harus dijaga atau diperhatikan oleh seseorang amir, seseorang pemimpin. Ini nasihat Sayyidina Ali kepada pemimpin-pemimpin yang diutus di daerah-daerah tertentu. ومن ذلك أيضا القواسم المشتركة. Dan kemudian yang akan dibahas setelah ini yaitu al-qawasim mushtarakah. نسمع عنها دائما. Dan ini yang sering kita dengar tentang qawasim mushtarakah. ونادرا أن نجدها في واقع الحياة. Dan kita sangat jarang sekali menemukan qawasim mushtarakah ini. يعني أنا قد أختلف مع إنسان لكن لا يعني ذلك أنه عدوي. Dan apa itu qawasim mushtarakah yang bisa digambarkan atau definisi singkatnya yaitu kadang kita melihat seseorang yang berbeda pendapat dengan kita, tetapi kita jangan berpikiran bahwa tidak berpikiran dia adalah musuh kita, hanya berbeda pandangan saja, bukan musuh kita. هذا حتى مع المخالفين المعادين فضلا عن أن يكون من أهل نفس الدائرة. Dan ini kita melihatnya kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, benar-benar berbeda, bahkan bukan hanya berbeda, mereka tengkal atau mereka melawan kita. Ya, kita melihatnya berbeda pendapat dengan kita, tapi tetap orang yang dekat dengan kita, apalagi orang-orang yang satu manhaj dengan kita, satu sekolah dengan kita. بعد ذلك كل إنسان أنا عندما أتعامل مع الناس بالقواسم لا أعني أنني أقبل كل ما هم عليه. أنا قد أتعامل مع من مثلا يشرك ويبدع، هو يراك كافر ما يراك أصلا مسلم تستحق الحياة، لكن أنا أرى أنه يقول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله حق له علي، وأشترك معه في حملها وفي الانتساب إلى الدين، فأنطلق لا من حيث عداوته لي أو من حيث ما يراه هو عني، لا، أنطلق من عموم أمانة قول لا إله إلا الله. هذا قسم مشترك، بدل أن تجلس تتنازع مع الآخرين
وترد على الآخرين وتشاكل الآخرين كما تشوفون الآن. كل أسبوع كل شهر موجود مشكلة جديدة. شوفوا واقع إندونيسيا أو لا موجود مشكلة التشريك، مشكلة التبديع، مشكلة الأنساب، مشكلة الفتوى، مشكلة كل شهر لا يكاد يخلو. قلنا للشباب أحيانا بعض مجالس التعليم الأسبوعية فلان عنده مجلس مسكين الأسبوع الأول رد على فلان، الأسبوع الثاني رد على فلان، الأسبوع الثالث مرة شهر ما قرأ حديث من الكتاب اللي يعلمه في المجلس، مشغول بالمنازعة والمصارعة. لكن لو كان صاحب رؤية عاقلة ينظر إلى هذه الأمور أنها ضيع وقت، ونحن عندنا قواسم مشتركة تجمعنا أكثر من الأمور اللي تفرقنا. هذه الفكرة اللي أتكلم عنها الآن غير موجودة حتى في التفكير. أنا الآن أعرف أن الكلام اللي يقوله متعب، أدري هذا كلام جيدا، والبعض بيقول لك يا أخي ليش ما تجيب لنا مناقب زينة وكرامات الحبيب أبو بكر وإيش الأشياء الخاصة، بحكي لك حكاياتي مع الحبيب. لا سهل، لكن لما أضع فكر أضع منهج ما اخترعته أنا أنقله إليك، لأني حريص على وجود منهج، حريص على حمل أمانة، حريص على معالجة مشكلة، ما نكون نحن في الواقع مثلنا مثل الآخرين. نسبتنا إلى الحبيب أبو بكر وإلى علمه وإلى المشيخة هذه كلها، والحبيب أبو بكر جزء منها مجرد انتساب بركة. المهم أنا سافرت حضرموت ورجعت من حضرموت وتعلمت ما أدري فين ورجعت ما أدري فين، وتحصله مفلس ما يقدر حتى يعالج مشكلة. المصيبة حتى الثوابت الآن ما أكثر الطلاب وما أكثر المتعلمين ما يقدر بعضهم يدرس سفينة النجاة. هذا ليس سر، هذا قد ظهرت روائحه في كل مكان. هذا يجدد المسؤولية علينا. إيش دورنا في الحوليات في خدمة منهج الدعوة، خدمة حقيقية. Dan ketika saya sami bertaat dengan seseorang yang mungkin tidak sesuai, tidak pas pemahaman, bahkan berbeda pemahaman, kita tidak melihat, saya sami tidak melihat orangnya, tetapi apa bisa mengumpulkan kita, kemudian kok bisa kita bekerja sama dengan dia. Melihat di umumnya saja, yaitu apa yang ada di atas kita semuanya, yaitu perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang menjadikan kita berkumpul di sini, dan kemudian tidak bisa kita terpecah belah seperti itu. Ya, bagaimana kita melihat tentang permasalahan yang ada di Indonesia, permasalahan yang ada di dunia, permasalahan yang ada di kehidupan kita. Ya, kita melihat bahwasanya kita melihat bahwasanya permasalahan yang ada di kehidupan kita setiap minggunya terbaru. Ya, kita membahas tentang permasalahan terbaru, minggu depan masalah lagi, minggu depan ini yang ada di kehidupan kita. Selalu membahas ini, beda dikit permasalahan, beda dikit ribut, beda dikit sontok-sontokan kalau kata orang Jawa, ya saling tarung ya. Kalau orang Madura bilangnya carok dan yang lain-lain daripada munazaah ini. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Kita lihat setiap minggunya terbaru. Tetapi kita tidak melihat itu semuanya. Kita kalau ada orang-orang di majelis, mereka punya majelis terkadang. Ada orang-orang punya majelis, kita tidak sebut orang-orang punya majelis, setiap minggunya itu berganti permasalahannya. Di setiap minggunya dia membahas seseorang ini, besok minggu depannya membahas ini lagi. Selalu dengan perkataan yang yang jelek, perkataan yang kontroversial dan yang lain-lain untuk munazaah, untuk saling mencaci atau saling bercerai-berai dengan yang lain satu dengan yang lainnya. Tetapi sehingga mereka itu tidak melihat tentang apa yang penting daripada tanggung jawab mereka. Kadang tidak baca daripada kitabnya. Ya, maka dari itu semuanya kita harus melihat tentang qawasim musytarakah, apa yang menjadi hal yang mengumpulkan kita dalam ada yang ada di bawah ini. Mungkin gampang saja. Bagaimana kalau kita hauliyah ini membahas tentang keramatnya Habib Bakar saja. Kita membahas tentang manaqibnya Habib Bakar saja, lahirnya di mana, belajar di mana dan yang lain-lain. Ya, kita gampang saja akan diberikan sama saya Sami keramatnya sampai berjam-jam. Tetapi kalau kita membahas tentang manhaj dakwah, metode dakwahnya Habib Abu Bakar, ini sesuatu yang sulit. Ini hal amanah yang harus saya Sami berikan dari saya Sami kepada kalian semuanya untuk menanggungnya, untuk memikulnya. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ini yang harus dibicarakan sekarang, bukan hanya tentang manaqib dan keramatnya saja, tapi tentang manhaj dakwah yang dilalui Al Habib Abu Bakar. أعطيك مثال أيضا
Dan kemudian akan diberikan contoh oleh Syekh Sami. يذكر الحبيب بعض أسس العلاقة بين المعلم والمتعلم. Dan Al-Habib Abu Bakar memberikan pondasi-pondasi atau asas-asas bagaimana hubungan tentang guru antara santri dengan gurunya. هذا في كتاب الوثيقة ذكره. Dan ini disebutkan di kitab Wathiqah Al-Habib Abu Bakar. Beliau رقم واحد تنزيه الصدر من الغش للناس والحقد وسائر المعاملات السيئة. Dan yang pertama yaitu membersihkan hati, membersihkan daripada perkara atau hati dari hal-hal yang jelek dan kemudian muamalah, interaksi yang jelek kepada guru. Ini yang pertama. وعدم وقوع مادة العلم المقروء، هذا العلم اللي أنت تعلمه وتتعلمه ما يكون جزء من برنامج نفعي مسيس. تعرف البرنامج المسيس يعني يستخدم المال أو القوة في سبيل تطويع عقول الناس. موجود الآن مشاريع دعوية في الإسلام، موجود اسمها إسلام، اسمها كتاب وسنة، اسمها كذا اسمها كذا، لكنها ضمن مشاريع مدعومة بالمال والقوة والسلاح لتسييس المؤمنين، لتطويع مفاهيم الدين، لسياسات حتى بعضها كفرية. موجود هذا الكلام. قال فمن الأساسات ألا يكون مادتك العلمية تحت هذا المفهوم. Dan yang kedua daripada hubungan antara guru dan muridnya yaitu peniadaan tentang materi yang diduiti atau yang diuangi, atau biasa ada materi yang kemudian disiasatkan, dibantu dengan uang, dibantu dengan harta, dibantu dengan kedudukan, kemudian diajarkan kepada orang-orang umum atau kepada sekolah-sekolah. Sedangkan materi ini dibiayai dengan uang untuk merusak daripada pemikiran-pemikiran orang muslim, pemikiran orang-orang mukmin. Kadang pemikiran-pemikirannya seperti ini ada di dalam materi-materi tersebut, bahkan dibayar, kemudian diajarkan atas nama Islam. Ini sudah banyak. Jadi jangan sampai ada materi yang disampaikan kepada murid kita, yaitu materi yang dibalut dengan atas nama keislaman, tetapi di belakangnya dibayar oleh seseorang untuk merusak daripada pemikiran Islam, bahkan kadang disusupi dengan pemahaman-pemahaman yang kufur, pemahaman-pemahaman orang kafir. والتزام المنهج المدروس والمقروء بالأسانيد المتصلة عبر الشيوخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita bersandar kepada materi-materi atau kepada kitab-kitab yang sanadnya bersambung kepada guru-guru kita, sanadnya bersambung sampai kepada penulisnya. Ini yang harus kita sandarkan, bahwasanya materi yang kita pelajari atau yang kita ajarkan adalah materi yang sanadnya bersambung dari guru ke guru sampai ke penulisnya. وكون العلم الذي يدرس لا يشتغل بتحجيم عيوب الآخرين، لابد يدرس، يتكلم على هؤلاء، يبين عيوب هذا، تبيين العيوب وتحجيمها ما هو من الصلة الصحيحة بين المعلم والمتعلم. Dan materi yang diajarkan bukan materi untuk membuka aibnya manusia atau menyerang manusia yang lainnya. Bukan materi yang seperti ini. Kita punya materi adalah materi diniyah, materi agama, materi Islam yang bukan untuk mengungkap atau menyingkap aib orang lain atau menyerang orang lain. Bukan materi yang seperti ini yang kita pelajari. وكون مادة التعليم موافقة لفهم سلف الأمة، ما يجيب شيء جديد في آخر الزمان يخالف السلف عليهم رضوان الله تعالى. Dan faham-faham yang kita pelajari dari materi-materi tersebut adalah materi dengan pemahaman materi sesuai dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Bukan kita kemudian mempunyai pemikiran baru kemudian disampaikan, tidak. Tetapi pemikiran-pemikiran ini bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Rasulullah SAW. وسلامة المعلم من الانتماءات المقبوضة، ما يكون المعلم جزء من انتماء مذهبي ولا حزبي مقبوض ما يقدر يتجاوز لأنه مدفوع الثمن أو موظف مع جماعة ضد المسلمين. هذا ما يكون من المعلمين الحقيقيين اللي يضمن بواسطتهم وصول الأمانة والسلامة. Dan guru seharusnya tidak menjadi seseorang yang terkader untuk ikut
kelompok A atau kelompok B. Ya. Jadi yang namanya guru tidak boleh ikut-ikut kelompok A atau kelompok B. Tidak boleh condong ke kelompok 1 atau kelompok 2. Tidak. Kelompok A atau kelompok B. Tidak boleh tidak boleh mempunyai kecondongan seperti itu. Karena apa? Karena tidak bisa menyampaikan keilmuannya secara gamblang, secara gampang. Tidak. Karena apa? Ketika seorang guru mempunyai kecondongan kepada madhab A atau madhab B, maka dia tidak akan menyampaikan ilmu-ilmu amanah-amanah ini dengan sejujurnya. Mereka akan menyampaikannya sesuai dengan kebutuhan yang membayar dia. Jangan sampai ada guru-guru yang terbayar atau tersogok dengan hal-hal yang seperti ini sehingga menyampaikan ilmunya atau amanahnya tidak ikhlas atau tidak jujur. بعد ما ذكر هذا يقول وبرغم أن هذه الدلالات صعبة التحقق في زمان الحيف والفتنة لكن ذلك لا يعني الإفصاح عنها والبيان لعل الله يهدي بها من يهدي وينفع بها من ينفع. Dan perkara-perkara seperti ini walaupun susah direalisasikan, susah untuk kita terapkan di kehidupan kita. Ini perkara-perkara yang susah diterapkan karena sudah mencakup semuanya, tetapi kita harus menyampaikannya dengan jelas, dengan baik dan benar. Karena apa? Kadang disampaikan saja walaupun tidak terrealisasi tidak apa-apa. Yang penting disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga bisa merealisasikan tentang poin-poin tersebut. ما أريد أثقل عليكم أكثر من هذا. Dan saya sami tidak ingin memberatkan otak kalian lagi, mungkin akan dicukupkan gitu. وما أريد أحد من الشباب أن يشعر أن هذا الكلام اللي تقولونه عن الحبيب بكر صعب ولا يمكن نحن نفهمه ولا يمكن نحن ننشره. لأن بعض الناس يقول لك هذا أندونيسيا صعب مثل هذا الكلام. ليش تقول هذا الكلام؟ هل نحن دعوناك إلى شيء خارج عن دائرة الإسلام؟ أو أنت ترى أن البقاء على هذا الحال من الضعف هو الحل؟ لا، عندنا موجود في بعض كتب الحبيب بكر يقول هل التشخيص علة أم الرضا بالعلل فضيلة؟ خلاص الناس تعودوا على هذا، عادتهم كذا، ما يمكن نحن نغير، هذا مرض. نعم نتلطف، نعم نصبر، نعم نتنزل للناس، لكن ما نصل إلى مستوى السطحية والتفاهة. أحيانا تجد أنا أتكلم بحرية لأني أتكلم عن نفسي، وكل واحد ربنا يفتح عليه فيما هو فيه. نجد أحيانا مظاهر محزنة. المادة المقروءة كلام النبي والقرآن، علم التفسير، ولما يجلس ضحك يضحكون من أول ما يجلس إلى آخره. يقول لك عادتهم، نعم التنزل مطلوب لكن ليس لحد السخف. كل شيء في الحياة الاعتدال فيه طيب، وطرفيه يقولون طرفي الأمور ذميم. النزول إلى المستوى الذي يسفل المادة ويجعلها نكتة مزعج، واتجههم كأنك منكر ونكير ملائكة القبر، هذا مشكلة أخرى. الاعتدال مطلوب، تجديد الخطاب مطلوب، بذل الجهد مطلوب، تنوير عقول الشباب مطلوب، خدمة منهج الدعوة بتجديد الوسائل مطلوب، والترفق مطلوب. والميزان بين هذه الأمور كلها يحتاج توفيق من الله تعالى، وصدق قراءة، صدق خدمة، صدق إخلاص، وطلب من الله. قال بعض الأحيان إذا تعبت لا قدرت في نفسك ولا في غيرك ابكي لربك آخر الليل، يا ربنا ما قدرت، يقع عون، يقع مدد، تقع رعاية. لأن نحن الآن نعيش مشاكل متعددة كثيرة. لولا هذا الحبيب أبو بكر وكتاباته كنا بتنفجر رؤوسنا من الذي نراه ونسمعه. لكن الحمد لله وضعوا لنا المعالجات، شخصوا لنا الأمراض، بينوا لنا الأمور، ما عاد بقي إلى العمل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. Dan saya Sami mengatakan tidak mau bahwasanya pemikiran Habib Abu Bakar yang seperti ini dikatakan pemikiran yang sulit untuk diterapkan, susah untuk difahami dan yang lain-lain enggak. Ya, tetapi hal ini harus diperjuangkan, harus difahami. Ya, bahwasanya hal-hal ini adalah qawaid-qawaid yang ini bukan hanya mungkin saya Sami ya, orang Aden datang ke sini ini bukan Aden, ini bukan Yaman, ini Indonesia dan yang lain-lain, atau mungkin seperti yang dikatakan orang-orang ini sudah adatnya sini dan yang lain-lain. Apakah adat kita kita mempelajari tentang adat, kita mungkin tidak bisa merubahnya, adat-adat yang jelek mungkin kita tidak bisa merubahnya secara gampang, tetapi kita ada
diplomatik, ada sedikit daripada lemah lembut, sehingga kita sedikit demi sedikit mungkin mengubah adat-adat yang jelek. Kadang kita melihat, saya sampai melihat ada beberapa kenyataan-kenyataan yang menyedihkan, bahkan bisa bisa menjadikan kita menangis melihat hal-hal yang jelek ini. Ya, tetapi berkat Abu Bakar memberikan kawaid-kawaidnya, usus-ususnya, sehingga kita bisa memahami bagaimana caranya memberikan atau merubah hal-hal yang jelek ini menjadi hal-hal yang baik. Kita tidak mau menjadi orang yang sangat keras, harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Dan kita melihat dakwah-dakwah ya, melihat dakwah-dakwah, kita melihat daripada mauidhahnya. Mungkin kita lihat dari awal sampai akhir full ngakak kayak stand up komedi. Ya, enggak juga, enggak boleh seperti itu. Dakwah seperti itu enggak boleh. Ada cara-caranya. Memang boleh memberikan sedikit daripada, mungkin ada ketawanya dikit, ada diselingi intermezzo dan yang lain-lain. Itu mungkin sedikit-sedikit, tapi tidak full dari awal sampai akhir intermezzo, tidak. Mungkin ada sedikit tarbiyahnya, tapi tidak full tarbiyah juga, ada intermezzonya. Tidak selalu fokus atau selalu selalu berat pembahasannya, tidak harus seperti ini ya, tidak. Kita diminta untuk terus moderat dalam artian kadang ada intermezzonya, kadang ada seriusnya, kadang ada bagaimana caranya menyampaikan dengan benar dan yang lain-lain. Ini sesuatu yang diminta atau dituntut oleh daripada syariat. Dan mungkin kalau misalkan Abu Bakar tidak memberikan tentang kawaid-kawaid seperti ini untuk memberikan kita menjadi orang yang moderat, mungkin kita akan tidak kuat melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Kalau misalkan kita nggak kuat, mungkin kita bisa menangis di malam hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah tidak kuat melihat kenyataan-kenyataan seperti ini. Dan insya Allah ketika kita sudah menangis, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik, kegampangan atau kemudahan bagi kita untuk menghadapi ini semuanya. Wa akhiran ukarrir syukri likulli man hadar fi hadzal majlis wa likulli man saham fihi, وبالخصوص أصحاب المكان أستاذ سفيان ومعهده المبارك، وهذا البناء أسأل الله يتمه إن شاء الله في خير وفي عافية، وكل الإخوان كل واحد منهم في مجلسه أو في معهده أو في طلابه أو حيثما كانت وظيفته. نحن الآن ما نحن في زمن عسكرة، كل واحد لابد الكل يكونون تبع ولا، حيث ما فتح الله لك ربنا يزيدك من فضله. ونفرح إذا سمعنا بقيام المجالس أو بقيام التعليم، نتحسر من بعض الأمور، لكن المهم قيام الخير، كل منا بما استطاع، وكل منا بشعور أنه جزء مع غيره من المعالجة لا المشكلة. هذا يفتح أبواب. الحمد لله جعل الله ذكريات الصالحين حتى وفاتهم، شوف حتى وفاتهم تجمعنا على الخير، تجمعنا على النور. تجي الحوليات هذه يجتمعون الناس، يطعمون الطعام ويتصدقون ويقرؤون القرآن ويتذاكرون في الله ويفرحون ويسمرون، وترجع القلوب منشرحة. سبحان من جعل الدلالة عليه من حيث الدلالة على أوليائه، فحبب إليهم من أحبه وتحبب إليه سبحانه وتعالى. فالله يحقق لنا هذه النيات إن شاء الله، يفرح قلب الحبيب أبو بكر بهذه المجالس، بهذه المعاهد، بهذه الكلمات، بهذه الاجتماعات، بهذه المناسبات. أسأل الله يجعلها سرور إن شاء الله في برزخه، يعود علينا عائدته بإمداد إن شاء الله في جميع مظاهر خدمتنا وجميع مظاهر والله، ويملأها الله بالمحبة لبعضنا البعض، والتعاون في خدمة أمر الدين، والتعاون في خدمة أمر الطلاب، والتعاون في كل شيء يفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يحقق لنا ولكم ذلك في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Dan beliau terakhir mengulangi daripada bentuk terima kasih beliau, berterima kasih kepada Sahibul Ma'had Kiai Sufyan yang sudah memberikan membuka daripada majelis ini, mengingatkan kita kepada orang-orang yang terdahulu, mengingatkan kita kepada Abu Bakar bagaimana peninggalan seseorang adalah peninggalan seseorang itu sedih, perkara yang sedih atau menyedihkan bagi kita. Tetapi ketika kita mengingat orang-orang yang saleh,
bahkan ada berkahnya. Kita berkumpul, kita bersedekah, kita memberikan makanan, kita mengumpulkan orang-orang. Ini adalah perkara yang mudah-mudahan menjadikan sebuah kebanggaan bagi Al-Habib Abu Bakar, menjadikan sebuah kebanggaan untuk Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan apa yang sudah sedang dibangun oleh Kiai Sufyan ini menjadi bangunan yang insya Allah segera selesai, segera rampung, segera disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita melihat daripada saya sampai melihat daripada bentuk daripada penjalanan atau sebuah kebaikan yang ada. Walaupun kita melihat daripada kebaikan-kebaikan yang ada itu ada kekurangannya, ya. Itu tetap yang penting ada kebaikan di sana. Ada majelis seperti ini dan yang lain-lain, dan insya Allah akan ada tertib-tertib yang lain. Ini menjadikan keberkahan bagi kita, dan mudah-mudahan Habib Abu Bakar di alam barzakhnya sana dan para salihin menjadi bangga kepada kita, senang kepada kita, terutama kita menjadikan majelis seperti ini adalah menjadi kebanggaan atau menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW.